Faizal nak kenalkan lah sebelum tu. Dia part time coach and then dia agak-agaknya macam mana beliau boleh bahagikan masa tu untuk dapatkan 10 NC dalam bulan Julai. Amazing kan macam dapat 10 NC dalam bulan Julai, and then beliau bukan calon orang, dia merupakan orang penting dalam dia punya profession, kira dia punya kejayaan dia sendiri, and then namun beliau trigger sangat nak jadi coach. Kenapa dia trigger nak jadi coach? Bagaimana beliau dapatkan bahagian masa daripada seorang yang penting dengan kejayaan dia, tapi dia boleh bahagikan masa untuk jadi coach semua. Okay, jom tanpa membuang masa lagi, okay, Reza nak share sikit pasal Coach Salwa ni. Okay, Coach Salwa ni dia melakukan closing ni yang sangat closing semua yang tak mustahil kita boleh lakukan. So, kenapa dia boleh buat, kenapa kita tak boleh? So, kita akan belajar pada Coach Salwa ni macam mana dia closing dengan 10 NC, macam mana dia boleh buat kerja dalam masa dalam satu masa dan 2 kerja, okay, part time income, almost 3K income sebulan. Best kan, dapat 2 kali gaji, satu daripada Herbalife dan satu lagi daripada gaji sendiri. Okay, dengan ini saya menjemput Supervisor Coach Salwa dengan topik how to do effective closing. Okay, silakan Coach Salwa. Okay. Alright, Assalamualaikum and very good afternoon to all. Okay, Assalamualaikum. Saya Coach Salwa. This is my first time saya join. I'm very honoured lah to be, bila Coach Diana call saya, Salwa boleh tak nak share? So this is my real experience. Saya akan share lah. Alright, next. Okay, this is saya cerita ni, whatever yang saya akan cerita ialah this is my personal experience, my real experience. This is saya dulu. Tengok, oh ya Allah, hai. Takut nak tengok. Tak nak tengok dah muka macam ni kan. Dah tak nak lah. Kalau boleh tak nak lah jadi macam ni. Husband saya sebelah. Husband saya ialah Captain Aizul. Kalau kita ada Captain Saiful Pak Yang, husband saya ialah Captain Aizul, bersara juga. So bayangkan berdiri di sebelah Captain yang kurus, yang fit, tiba-tiba kita selambak kat situ kan. So next. Okay, this is saya lah. Alhamdulillah, with this program saya dapat total loss 13.5 kg. Alhamdulillah. Okay, so dari 60.5 ke 47 kilo in May 2021. So just to share, saya nak share. Saya actually dah start this program ni dari last year, February 2020. Tapi memang saya start tu sebenarnya saya nak turun berat. Saya gemuk. Saya adalah seorang yang aktif. Saya kurus, saya aktif. Saya tiba-tiba baju ketat, tiba-tiba kain koyak, tiba-tiba nak solat pun susah. Cincin kahwin. This is yang saya cakap. Cincin kahwin ketat, tak boleh nak masuk, tak boleh nak keluar. So that triggers me lah kan. So untuk saya berubah, untuk saya jadi kurus, untuk saya nak kurus, saya nak sihat, nak solat dengan sempurna. So alhamdulillah saya stop, saya pregnant, saya stop. Konon-konon boleh bergerak sendiri. Lepas je bersalin, ya Allah, susah betul nak turun kan. So saya join balik this program. Alhamdulillah Februari saya join. May, April actually saya dapat result lah, saya dapat turun lebih dari 10 kilo, which is 13 kilo. So kalau tengok kan gambar family dulu, husband saya terpaksa pegang jarak jauh kan, nak peluk tu. Tapi bila now dah kurus sikit, senang je. Alright. So daripada 3 orang anak ke 4 lah sekarang. Okay. So dekat sini saya satu words kata, journey to 1,000 miles will only begins with single steps. Kalau kita tak ambil steps,
tak ambil langkah pertama, sampai bila-bilalah kita akan berada di situ dan segala impian kita hanyalah angan-angan sahaja. Takkan dapat dicapai, takkan jadi realiti. This is what I believe lah. Alright, so next. Okay, this is latar belakang saya. Tadi seperti Coach Faizah share, saya saya 35 tahun, seorang pengurus di salah sebuah syarikat Fortune 500 kat Malaysia. So kalau siapa nak tahu Fortune 500 ni ialah dia American punya rank, based on American punya ranking untuk biggest company. So maksudnya saya bekerja tetap, saya dah ada income yang stable, tapi nanti saya cerita kenapa saya start, saya suka dengan Herbalife. Okay, saya ada 4 orang anak. Saya dah 13 tahun dengan this company, hampir 14 tahun lah November ni, atau tahun ke-14 yang saya company ni lah. So, and company bukan calon-calon company. Tapi there are something that triggers me untuk saya bersama Herbalife decide untuk jadi coach. So, tunggu. Alright? Okay, semua clear Okay, alright. Okay, next. This is my big why. Okay, this is my big why. Kalau nampak kat sini, saya tahu kakak saya ada dalam ni. Kakak saya ada dalam ni. Saya kalau ikutkan diri saya tak perlu, kalau untuk saya sendiri dan keluarga, saya tak perlu pun nak buat apa dah. Because of saya dah ada semuanya. Mungkin masa tak ada. Tapi saya decide jadi coach last month. Actually June 2021 baru saya jadi coach. Setelah few times Coach Diana ajak saya, bagi offer kat saya, tapi last month memang this is the first time saya memang betul-betul jadi coach. So kerana mereka, kalau tengok ni kakak saya kat tepi tu, alhamdulillah sangat umur 55 tahun kakak saya ni, dari 55 saya nampak dia macam muda 20 tahun. Lepas tu ni anak dia Haris yang kat bawah ni, bayangkan seorang budak 17 tahun dengan berat 150 lebih kilo. So apa yang saya buat, trigger saya ni, and kakak saya ni, husband dia suddenly amputate and kena minor stroke. Okay. So tiba-tiba dia orang ada firm, legal firm, kan, ada legal firm sendiri secara tiba-tiba, and all this while semua husband dia yang uruskan segala financial dia orang. Semua husband. Tiba-tiba bila husband dia kena minor stroke, kaki amputate. So cuba bayangkan macam mana keadaan kakak saya time tu nak uruskan semua, and dengan company tak ada apa-apa, dia tak boleh fikir langsung. And sekarang ni dah hampir 4 tahun abang ipar saya sakit macam ni, and kakak saya very struggle dalam life dia. And bila saya join program ni mula-mula, saya nak join untuk saya kurus. Saya join untuk saya kurus, serius. Tapi bila lama kelamaan saya dalam this circle, saya nampak ada satu peluang yang saya boleh bantu orang lain, terutama kakak saya ni. Saya nak bantu dia dari segi improve kesihatan dia dan juga untuk dapat extra income untuk dia bantu family dia, sebab anak-anak dia semua masih belajar. So bila macam tu is very, bagi saya nampak dia selalu tanya saya, dia panggil saya T saya minta maaf kalau nampak saya bercakap bahasa ibunda saya dah lama tak balik kampung. Kalau bahasa Melayu saya akan cakap lorat Penang sikit lah, saya orang Penang. Dia selalu cakap, ada tak bisnes yang kau boleh buat tapi kau nak relax je, tapi dapat income bulan-bulan. Dia selalu cakap macam tu. Saya kata, Kak, there's no business in this world yang relax. Sebab saya tak nampak lagi Herbalife time tu. So bila saya join, saya nampak, Kak, saya kata, Kak boleh buat Herbalife ni, Kak. Simple, very simple. Something that we can, is achievable. Kita boleh buat. So that's why alhamdulillah kakak saya sekarang ni dah mula keluar daripada box dia, tempurung, daripada kepompong dia, keluar daripada tempurung dia untuk menjadi kakak yang saya yang baru, Shimah yang baru. This is my big why. Saya nak dia orang semua sihat, saya semua sihat. Alright. Okay, next. So bila kita ada ada big why, kita kena put action lah kan untuk kita achieve that big why. Actually tajuk saya dekat atas tu suka duka tu saya color grey kan sebenarnya. Suka duka Jun 2021. This is saya nak share the experience. Kenapa saya grey kan, tapi mungkin bila kita share ni slide ni dia jadi different. Saya grey kan duka tu. Yes, everyone
memang kita akan ada satu point yang kita rasa down ataupun bersedih, something lah. Tapi we need to delete that. That's why saya grey kan. We need to delete that. So suka Jun 2021. So saya nak share, this is my experience. Mungkin sikit kita nampak kan, tapi saya sangat best dengan satu quote ni. Don't compare your first chapter with others 20 chapter. So mungkin orang lain dah start dengan chapter 20 dah. Kita nampak, weh senangnya dia. Tapi kita start our first chapter. So this is my first chapter. Okay. Saya start bulan Jun ni, yang PM bila saya share tu, saya share banyak. Saya share kat Facebook, dekat IG, dekat WhatsApp kan. Yang share tu, yang PM, direct PM saya 33 orang. Tapi daripada 33 orang ni hanya 11 orang yang jadi coaching. So nak nampak kat sini, 1/3. So dia ada 22 orang yang reject kan. So daripada 11 orang kat sini, kita nampak tau. Saya share satu kawan kampung saya yang dah berbelas tahun tak pernah kontak. Okay. 2 kawan sekolah yang sama juga yang dah bertahun-tahun tak pernah kontak. Kawan husband saya support, dia share dekat Facebook kan. So satu sepupu pun sama, dah lama tak kontak. 5 kawan office memang nampak the transformation, and satu referral from NC. So dekat sini actually kita nampak orang sekeliling kita ni perlukan bantuan. Cuma dia tak tahu. So this is our role untuk share, untuk bantu diorang. Sebab saya pun start, saya dah namakan semua diet IF. Atkins. Puasa, apa segala macam lah. Puasa Isnin Khamis. Kan tak makan nasi berbulan-bulan ni. Bukan makin kurus. Maju makin kecil rupanya. Okay. So kita tahu kawan-kawan kita, orang sekeliling kita, family kita ada. So this is yang kita kena start with this dulu. Okay, kita cari kawan, kita share. We are not selling the product, we selling the result. So bila orang nampak, we gain trust. Bila gain trust, dia tahu, betul lah, betul. So this is something, the first step that we need to do. Sharing, keep on sharing. Okay. Alright, next. This is platform yang saya guna. Okay, saya guna WhatsApp, saya guna Facebook, saya guna story. This is the first. Saya cakap terus terang, first saya start sharing ni bulan Mac dekat WhatsApp story. Saya malu tadi. Saya kat WhatsApp story je. Tapi saya share. Saya tiap-tiap hari saya share kat WhatsApp story tau. Memang first tu 5 orang kawan saya join. Sebab kita tahu orang akan tengok. Kan, orang tengok based on result. Kurus kau, kan? Dia akan tanya. Okay, saya share dekat WhatsApp story. Lepas tu saya berani sikit, saya share kat Facebook dengan IG story. Lepas tu bila saya decide, story je tak ramai orang tengok. So why not? Kita post dekat feed. Kan, dekat Facebook dengan dekat IG. Lepas tu saya start untuk share dekat WhatsApp group. Saya terus terang dekat WhatsApp group ni, WhatsApp group taman. Kita share je, tak kisah pun kan. They nak join ke tak join, we just share, we give offer to them. So bayangkan total lebih kurang 300-400 orang yang read saya punya post, yang view, yang like, yang baca story saya, tapi 33 orang saja yang PM. So maksudnya kan, tak kisah pun. Macam tadi Coach Iman cerita, we need to engage many people. Bila kita engage orang, ramailah orang yang akan nampak, ramailah orang yang akan jadi leads kita, follow the program, akan jadi member, and sama-sama kita untuk mencapai matlamat semua kita sendiri. So this is something yang we need to do. Kita kena start sharing the result, sharing apa ke. Sebab bagi saya sendirilah, terus terang saya cakap, program is not about Herbalife. Program is about kita beri orang peluang untuk menjadi lebih sihat. This is something that orang kata yang menyebabkan saya teruslah proceed dengan this program. Okay. Next. Okay, ini contoh-contoh yang saya ni lah contoh-contoh yang saya share, saya tengok tapi banyak bahasa-bahasa Penang kat sini sebab saya orang tahu saya suka cakap bahasa Penang, saya bahasa ibu bunda saya. Siapa orang Penang kat sini boleh share? Saya orang Penang, tak apa orang utara lah. Dah lama sangat tak balik kan. Boleh share kat sini. Siapa orang saya? Wah, kakak saya memang orang Penang.
Saya suka pipin nasi kandang. Okay. Best kan? So itulah kita apa? So wow, pesembok sangat best kan? Mi kan, nasi kandang, banyak pilih ni syurga makanan. Okay. So this is sample yang saya buat lah sample how bila orang tanya tu how saya jawab. Saya the tips yang saya nak share kat sini contoh orang tanya pasal exercise. Ada senaman tak? This is saya bila kita experience, kita join di coaching group ni, bila kita join ni kita tahu macam saya tak terus terang, saya dapat result saya without senaman, saya tak exercise pun. Sebab kita fokus 80% of makanan yang sihat, 20% exercise tu adalah extra untuk kita lebih ni lah kan. So that's why saya akan jawab macam ni. Senaman tak wajib pun. Fokus untuk ubah cara pemakanan dulu. Sebab apa? Sebab semua orang makan. Kan? Semua orang makan. So bila kita ubah cara pemakanan, that is something yang kita ceritakan. Saya kalau nak pun just dari setempat kan, buat worksheet challenge 60 seconds. Very simple. Terus kawan saya, okay ons. Okay ons kan. So this is and saya ni saya just share, this is something yang saya share je lah. Cuma apa yang saya share ni, saya tips dia, saya suka meletakkan orang saya di tempat orang yang akan baca WhatsApp saya. Maksudnya bila orang tu share, bila saya share tu, saya akan letakkan diri kat tempat dia. Kita suka tak kalau saya jawab macam ni, suka tak orang tu baca? Kalau kita sendiri, kita suka tak benda tu? Kan? Saya selalu macam tu. Bila saya reply, saya tak akan reply K. Saya tak akan reply K. Tak. Sebab nampak macam tidak bersungguh-sungguh. Kan? Saya tak reply okay. Tak. Saya akan OKAY titik-titik. Sebab saya nak tunjuk betapa saya nak share-nya benda tu. That's why nampak saya pun tak ada pakai bahasa-bahasa WeChat. Please avoid guna bahasa-bahasa WeChat. Benda-benda macam aduh, kan orang-orang tak suka lah kan. And macam ni kan, kalau ada orang yang cakap Salwa tak nak lah, husband kata boleh ke ni kan, boleh ke awak nak tukar cara makanan awak ni, dah berpuluh tahun awak makan macam tu kan. So saya akan reply dekat dia, saya kata why not cakap dekat husband, you need to support me untuk saya jadi lebih sihat. Instead kata alamak, husband cakap kita tukar, cakaplah dekat husband akak, husband kenalah support akak untuk jadi sihat. Macam husband saya support saya. This is something yang saya guna lah. And alhamdulillah terus ada diorang ni. That's why saya kata how kita nak close ni, kita kena faham learning is very important. Okay. So and also malu. Contoh bila saya share ni kan, saya cakap kat kawan saya, ni tengok contoh result ni, minggu pertama turun 3 kilo. Dia cakap wah ramainya dia malu. Terus saya cakap lah, okay, nampak sangat sekarang ni the opportunity, orang ramai nak jadi sihat. Okay, ramai nak jadi sihat. So kalau kita segan dalam group, tak apa. We can have personal coaching. Sebab apa? Kita share the experience kan. Personal coaching ni sangat penting sebab apa? Masing-masing share menu, motivate each other, support each other. So walaupun tak kenal, this is something yang saya rasa sangat different with this group lah, program ni. Saya tak pernah kenal orang-orang di dalam group tu sebelum ni. Kan? Tak pernah kenal, tapi masing-masing ada misi yang sama untuk menjadi lebih sihat dan support each other ni. Which is sometimes dekat office saya pun, saya tak dapat benda tu. Kan? Kita kenal, kat office kita kenal kawan-kawan kita ni. Yang kadang-kadang backstep, kan tikam belakang banyak sangat. Tapi dekat sini, tak. Kita satu misi sama, tak kenal pun, tapi tak apa, okay, bestnya, share. So this is something that very miracle lah saya jumpa benda ni. And saya selalu cakap, group coaching ni penting, kalau tak kita akan karam. Kita akan karam di lautan yang dalam. Okay? Alright. So bila saya cakap kakak juga, bila kita guna medium WhatsApp, bila kita guna medium Telegram, any medium, kita kena faham that bila kita menulis, kadang-kadang orang salah faham, orang salah interpret. That's why it's very important for us, macam tadi Coach Iman bagi tahu, kenal dulu siapa yang kita nak bercakap tu. So bila kita kenal dan latar belakang kita tahu how kita nak communicate dengan orang tu. So that is very important. Sebab kita nak kena buat, nanti kita cakap taklah senang je, that is our intonation. Tapi dia baca taklah senang je. Kan, dia different. So that's why bila kita menulis ni, kita kena tahu and make sure that orang tak salah interpret
apa yang kita nak sampaikan. So kena ensure that bila kita nak reply tu, kita kena reply dengan tenang, jangan terburu-buru, untuk ensure that we send the right message. So this is example yang saya share lah. So so next, saya cakap laju ke? Saya ni suka cakap laju. Sorry kalau tak faham. Okay, thank you Coach Anna. Alright, so far okay? Saya first time ni, saya jadi nervous, tapi tak apalah, saya cakap je lah kan. Okay, how to handle rejection. So bayangkan daripada 33 yang direct PM saya bulan Jun, hanya 11 sahaja yang betul-betul jadi NC saya. So confirm dah 22 orang tu reject saya kan. 22 orang reject. So how saya handle that rejection? Saya ni senang je. Saya set in mind, we need to set in our mind that rejection tu normal. Kita sendiri pun reject. Bayangkan dulu kan. Dulu-dulu kita boleh shopping baju raya kan. Kita pergi dekat Jalan Tar. Orang suka pergi Jalan Tar kan, shopping. Pergi first kedai. Tak best lah baju ni. Pergi next kedai. Tak best lah. That is rejection tau. Kita sendiri do that. So rejection is normal. At the end of the day, kita pergi kedai yang mula-mula balik tadi tu. Kan, jalan 10-15 kedai. Lah kedai yang first juga kita beli. Kan, husband kat sebelah ish. Kan. So rejection is normal. Kan, kalau kita tengok baby pun, masa kita first nak introduce solid food, dia reject. Kan, dia reject. Kan angin jas betul, dia reject. So kena set in mind, don't down. Rejection is normal. Kita pun reject orang, orang pun reject kita. Setiap orang bermula dengan rejection. Cuba tanya orang yang berjaya dekat dunia ni, pernah tak dia berjaya tu tak ada rejection comes in their life? Tak ada. Kan? Tak ada. Alright. So and kita kena set in our mind juga, rejection ialah peluang untuk kita menjadi lebih baik. Siapa pernah dengar perkataan complacent? Tulis complacent. Apa tak? Complacent. Complacent. Complacent ni apa? Complacent ni bila kita berada di satu tahap tu, kita dah biasa dengan tahap tu. So bila kita tak di-reject kan, kita dapat orang tu dapat, senang, semua je. Kita complacent dengan keadaan tu. Kan? Bila kita complacent, kita jadi malas nak buat, tak apa, okay kan. Tapi bila kita di-reject, kita di-trigger with something, alamak, apa yang aku dah buat? Apa yang aku dah buat? This is something that we need to do. So kita kena avoid diri kita berada di satu tempat yang selesa. Avoid complacent. So untuk kita jadi lebih baik. Okay, what is the step? Saya share, what is the step? First, never give up. Tadi macam Coach Iman share pun, Ustaz Azman share begitu tadi, Coach Ida, Coach Azhar, never give up. Move on. Bila ada orang reject, move on. Sebab apa? Mungkin orang tu belum ready. Okay, mungkin orang tu belum ready. It's okay. Macam kita lah kan. Kita reject first kedai beli baju raya, kita move on. Kita pergi ke kedai-kedai seterusnya. Okay. Walaupun at the end of the day, kita pergi kedai yang first. Sama juga macam orang tu. Dia mula-mula dia reject kita. Tapi dia akan still tengok kita punya story, still tengok kita punya posting dekat FB. Saya cakap terus terangan daripada 11 itu actually half of it ialah orang yang dah pernah PM saya 2-3 bulan sebelum ni. Tapi tak jadi, krik-krik, last join juga. Alright? So never give up. Move on. Keep consistent. Alright? So, kita kena make sure that kita sentiasa positif dengan rejection. Second is learn and reflect. Tengok balik, kenapa orang tu krik-krik dengan aku? What went wrong? Aku ni terburu-buru kot. Contoh kita check. Kita kan, bila kita PM orang dekat Facebook, contoh nak beli tudung, perempuan lah nak beli tudung. Kita PM kan, hai saya berminat nak beli tudung. Tiba-tiba orang tu hantar 50 kaping gambar tudung. Apa kita rasa? Tak sempat pun kita sampai WhatsApp, ya Allah, fed up-nya, rasa annoying-nya kan. Macam kita jugalah. Kalau kawan-kawan kita, siapa-siapa leads kita kan, PM kita, terus kita copy paste segala mak nenek gambar-gambar ni. Dia. Dan dia pun annoyed. Kan? Nantilah tengok, malaslah nantilah. So macam tu juga bila kawan kita orang lain, kalau kita pun tak suka, kita rasa annoyed dengan that one, maksudnya orang pun sama.
So kita slow, jangan terburu-buru, relax, jawab betul-betul and based on our experience. That is very important. So that's why kita jangan terus terburu-buru. Lepas tu kita takut-takut ke? Contohnya bila kawan share je, tanya je, ni pakai Herbalife ke? Kerjaan nak tanya dengan ni lah. Orang pun, people, they can sense tau kita punya, how kita reply WhatsApp ke, kita reply tu. Kan? So, tak confident lah dengan kau ni, nak tanya orang pula, kata experience sendiri kan. So that's why, experience ni sangat mahal. So bila kita reply, bila kita bercakap dengan orang, is based on experience. Dulu saya pun takut. Saya kata bila orang tanya je, selalu kurusnya. Nak guna program. Tapi bila kita dah lama-lama dalam program, kita tahu kan, kita cerita respect. Saya join program ni, Alhamdulillah. Memang makan 5 kali sehari, tak pernah lapang pun. Badan lagi sihat, lagi cergas, boleh solat dengan senang, boleh bantu orang lain. Ya Allah, Alhamdulillah sangat. Betul kan? Sampai dia tanya, betul lah. Not lah, program apa tu? Sebab akak je berapa fee? Orang akan tanya, berapa fee? Dia kata, 300 lebih je. Murahnya akak join 3,000. Sebulan baru sekilo turun. So that's why dia really important for us to learn and reflect. Kan? Tengok kenapa. Bila rejection, kenapa? That's why tadi siapa Coach Azhar dengan Coach Dapat ada share kan. Jangan kita ubah, kita jangan Coach Shida share. Don't fix your problem, fix ourselves. Macam saya pun sama. Bila saya tengok tu, aku tak buat macam betul-betul ni. Kan aku pun macam tu. Aku cakap dengan orang pun sama macam tu. So kita kena fix betul. Alhamdulillah. Bila kita fix diri kita secara automatiknya, the way how kita cakap dengan orang pun akan berubah. Okay. And the third one is continue sharing. Consistent. Saya sangat trigger bila Pak Yang, Alhamdulillah saya baru sebulan saya buat coaching ni. Saya dah tiga kali dapat session dengan Pak Yang. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Saya rasa macam satu peluang yang saya tak dapat tempat lain kan. Pak Yang share, dia ada SW, tapi yang the last one, someone is waiting for sharing. Someone is waiting. So bila kita continue sharing, kita keep consistent, kita share apa yang result kita, apa semua tu, someone is waiting for us. So sometimes diorang ni menunggu peluang, tapi tak ada lagi post kita yang belum trigger diorang. Tapi bila contohnya kita post kan, kita post pasal sakit lutut. Bila kita hilang 1 kilo, 4 kilo pressure tu reduce. Tiba-tiba ada kawan kita PM kita, selalu aku nak join lah. Sebab apa? That post triggers them. So this is very important for us to keep on sharing. Okay? Alright, timekeeper dah PM. Okay, next. Okay, this is how to handle rejection. Saya share sikit lah example kan. Dah share semua, tiba-tiba kerik. Bunyi cengkerik kat tepi kan. So nak buat macam mana? Kan kita don't down. It's okay. Kita pun macam tu kan. Jangan takut untuk share. Maksudnya kita klik. Okay, kalau dia klik, let it go. Dia belum bersedia. Kan? Dia belum bersedia. Kita pergi ke orang lain. Share lagi dengan orang lain. We need to change our mindset lah. Dulu kita takut tahu. Saya personally saya takut untuk share pasal Herbalife. Sebab saya tahu ramai gila orang dah pakai Herbalife tapi tak berjaya. Tapi bila saya join program, saya tahu orang yang tak berjaya tu dia tak ada coach yang betul. Dia tak ada guide yang betul. Dia beli dekat Shopee, dia makan sendiri, lepas tu tak boleh pun, tak kurus pun, tak sihat pun. That is the most important thing. Saya selalu cakap kawan saya. Ramai kawan saya yang join sini semua dah ambil Herbalife. In fact, kak saya Shima dengan Harif pun dah pernah ambil. Tapi tak dapat hasil sebab tak ada right coach and right ilmu. So benda tu kita kena share. Saya selalu share. Ramai orang ambil Herbalife tapi tak ada right coach, salah makan. Ingat makan Herbalife setiap hari. Padahal kita ambil untuk shake ni just for dinner and breakfast and dinner. Kan? So and kita makan nasi pun. Tapi setengah orang tak faham sebab dia tak join. So this is how kita kena ubah our mindset dululah kan. Kita kena rasai benda tu. Macam saya tak ambil shake setiap hari. Saya pagi ni rasa macam ni peliknya, kena ambil. Kan? Kita rasa cergas, kita rasa lain diri kita. Okay, so next, contohnya saya ambil contoh 50 tahun. Bismillah, saya nak bagi contoh ni, kita punya target kita ataupun kawan-kawan kita, saudara mara kita ni bukan sebayang kita.
Mungkin lebih muda pada kita, mungkin lebih tua pada kita. So contohlah kalau yang saudara kita, makcik kita yang dah usia 50 tahun kan, dia macam kita nak ajak dia, kita tahu dia sakit, macam mana nak ajak dia. So mungkin dia akan reply, kalau dah 50 tahun dah lambat dah nak percaya hidup, dah banyak penyakit pun, macam mana kita nak buat dia tak nak kan. So the most important thing, kita tahu siapa audience kita. So kita kena fokus untuk orang yang berusia, fokus dia apa? Beribadah, main dengan cucu, nak relax-relax pergi berkebun petang-petang belakang rumah. So tak bolehlah kita cakap nak kurus, betul tak? Kita kena cakap pasal benda tu. Fokus on peluang dia untuk kembali sihat dan cergas, dapat main dengan cucu, dapat beribadah dengan sempurna. So dia lain pula dengan orang usia 20 tahun. Orang 20 tahun, kau nak dia kurus. Orang perempuan 20 tahun nak kurus, nak cantik, nak dapat boyfriend, nak kahwin kan. So different. So we need to tahu siapa audience kita. Faizal gelap, betul lah tu kan? Alright. And kita boleh share testimonial orang yang berjaya. So sebab kita ada banyak testimonial, beribu-ribu orang dah berjaya dengan program ni. So we can share that. Alright, jangan takut untuk share. In fact, kita ada testimonial kawan-kawan kita, macam diri kita sendiri pun ialah testimonial yang paling bagus untuk kita share. Our result will gain their trust. Alright. And next is mahalnya yuran 370. Tak nak lah kan. So apa yang saya buat? Saya buat comparison harga breakfast dengan dinner versus registration fee. Contoh saya ambil lah RM5 sehari breakfast, RM10 dinner, total RM15. Kalau dari sebulan RM400.5. Ni tak masuk lagi, saya cakap, ni tak masuk lagi goreng pisang, cucuk badak, karipap, latte, ais, Starbucks, segala macam nenek bagai tu kan. Selalu saya share sebab orang akan trigger. Oh betul juga aku cakap ni kan. Okay. Saya tak makan cucuk badak pun sebenarnya. Tapi bagi saya example sebab ramai sekali wadis segala macam nenek lah kan. So bila kita share macam tu, tengok lagi mahal kau bayar, kau dapat berat kan, kau dapat penyakit kadang-kadang tu. Tapi dengan jumlah yang lebih murah, kita dapat jimat duit kita ni, dapat lebih sihat, cergas, dapat turun berat, dapat coaching, dapat positive circle, lagi untung. So bila macam tu orang macam betul juga aku cakap ni that's why macam Pak Yang cakap, we need to borrow our eyes. Tu kita punya kawan-kawan and kita punya orang yang inilah yang berminat untuk join, yang interested. Okay, there is sharing on how to handle rejection. So far okay tak? Yay, okay. Alright. Dah hilang nervous saya. Sorok pula bercakap kan? Okay. Next. Next, this is the best part lah. Saya bekerja. Saya buat part time coach. Mampu ke? Semua orang cakap itu. Tak ada lah, kerja susah. Kan? Kerja susah. Tak ada masa. Itu saya dulu. Tak ada masa lah kau, sorry lah kau, saya sibuk lah kau, tak ada masa. Sebab saya memang kerja, saya bangun subuh, saya mandi, saya masak, saya terus di depan laptop. Saya buat kerja, berhenti kejap, solat Zuhur, buat kerja lagi. Sampai pukul 6:30, solat, makan, buat kerja lagi. Kerja je hidup saya. Kerja. Bermimpi kerja. Tak ada masa. Tapi, bila kita ada big why dalam hidup kita, masa tu ada. We need to find the time. Bukan masa tu yang mencari kita cari masa. So, kena ingat. Niat kita apa? Saya ada big why. Big why saya apa? Big why saya nak bantu kakak saya. Kan? Bantu kakak saya. And kita kena yakin yang berpercaya sesuatu datang bersebab. Saya sangat pegang benda ni lah. Apa saja yang berjadi. Kan? Contoh ya. Kalau coach dia tak ajak saya cakap no, mesti ada sebab. Kalau saya cakap yes pun, mesti ada sebab. Kenapa Allah buat macam tu? So mesti ada sebab. Bila saya decide jadi coach, yes. Kenapa Allah buat macam tu? Because Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik untuk diri saya, untuk diri kita. Kan yakin macam diri sendiri. Dulu saya tak yakin, boleh ke aku bagi masa ni? Boleh ke? Kan sibuk. Saya sekarang saya ada 18 anak buah staff saya ke office. Saya ada 18 staff ke office. Bayangkan saya nak jaga staff saya nak jaga kawan-kawan saya yang join. Sekarang dah lebih dari 10-15 orang jadi member.
saya nak jadi coach lagi, nak share topik, nak tengok apa semua kan. Tapi bila kita yakin jadi diri sendiri, senang je rupanya. Siap boleh solat duha setiap hari, tak pernah saya buat. So saya tahu benda tu sangat bagus, tapi saya tak ada masa. Tapi alhamdulillah boleh rupanya. Siap boleh baca Al-Quran 2, 3, 4, 5 helai setiap hari. Which is dulu saya hanya baca seminggu sekali surah Yasin hari Khamis. So alhamdulillah, this is something that we need to have in our mind. Yakin, percaya dengan diri sendiri. InsyaAllah orang lain, coach kita hanya boleh bantu, kita sendiri yang akan bantu diri kita. Okay, lepas tu sentiasa menjaga masa bersama pencipta. This is definitely triggers me. Bila saya change, saya ya Allah, dah azan solat. Dulu tak. Meeting ni. Sekarang sebelum meeting, boleh tak kita stop dulu solat? There is something that I believe saya tak dapat kat tempat lain. Saya dapat di circle yang sangat positif. Alhamdulillah. Benda ni ada. Kita kena cari dia. And apa yang the next point is, kita kena enjoy, macam Ustaz Mal cakap kan, happiness. Enjoy and happy dengan apa yang kita buat. Then benda simple, benda yang susah akan jadi senang. Benda yang susah akan jadi mudah. So kita kena enjoy. Macam saya enjoy, saya suka tau. Bila coach cakap, Salwa turun 2 kilo, ya Allah, the feeling tu Masya Allah, tak dapat kat tempat lain. Sangat best, sangat happy. And next is about mudahkan orang, Allah mudahkan kerja kita. Okay, mudahkan orang, Allah mudahkan kerja. Saya tak pandai sangat nak suruh orang share dekat chat tu, saya cakap dulu mudahkan orang, Allah mudahkan kerja kita. This is kat mana-mana kita dengar, tapi how kita nak buat kan? So kita mudahkan orang. So saya dekat tempat kerja, saya adalah bos perempuan kan, tahulah cerewetnya bos perempuan kan. Staff saya cakap saya OCD kan, tapi bila saya ada this kind of circle ni, saya mudahkan dia orang tahu. Saya macam tak apa je, jom kita buat sama-sama. Alhamdulillah saya dapat benda tu. Allah mudahkan kita. And next is buat teamwork. Siapa tahu lagu tadi yang dimainkan masa saya beli walk in song saya tu. Lagu apa tu? Siapa tahu? Siapa tahu tu lagu apa? Tak tahu. Tapi kalau tanya anak-anak, semua tahu lagu apa. Lagu Bobo Boy. Okay, lagu Bobo Boy. Kata dia anak semua. Tapi di sebalik lagu tu, saya sangat suka bait kata lagu tu. It's about teamwork. Di bawah langit yang sama kita bergandengan saling menjaga. Betul tak? Di bawah langit yang sama kita bersama bergandengan saling menjaga. That is very triggers me. It's about teamwork. Bukan tengok kartun saja. Tadi macam Coach Ida share yang pasal video kartun, tapi banyak benda kita boleh belajar. Okay? Okay. And paling utama, apa-apa yang kita buat restu. Macam siapa yang dah berkahwin, restu husband. Siapa yang ada mak ayah, restu ibu bapa. Saya tak ada ayah dah, saya ada mak saya saja. So ini paling penting. Apa yang kita buat dapat restu. Without dia restu, takkan dapat support. Okay? That is the most critical thing. Apa kita buat, insyaAllah bila kita ada restu daripada husband, daripada mak ayah, daripada orang-orang yang ini kita, insyaAllah benda akan jadi mudah. Alright, so next. Okay tak? Okay. Kenapa saya jadi coach? Jaga tumbuh karang, betul. Kan? Sukanya saya jadi coach. Sebab apa? Saya dah ada semua. Macam saya cakap tadi, saya dekat office adalah salah seorang potential leader. Kalau dekat company organisasi saya ni, potential leader tu maksudnya orang yang ditarget atau akan di-groom untuk menjadi orang-orang atas di organisasi saya. Masa depan saya dalam organisasi saya nampak memang alhamdulillah nampak cerah. Okay. Tapi kenapa saya pilih jadi coach? Kan, kenapa? Sebab saya rasa happy sangat nak bantu kawan, family saya dengan kawan-kawan kat lebih sihat. InsyaAllah, it's not only family kawan-kawan, orang-orang lain lagi. Saya rasa happy, saya rasa macam satu kepuasan is something, there's no words can describe
how I felt bila kawan cakap Salwa turun 1 kilo lah, tahu 2 kilo lah, ya Allah, rasa macam nak nangis kan. Dia tengok kakak saya daripada makcik muka dia sampai jadi ke kakak-kakak muka dia, rasa macam ya Allah happynya. Hilang sakit lutut, hilang bloated, berpuluh-puluh tahun dia cuba nak buangkan eczema tu, alhamdulillah hilang. And saya jadi lebih positif dengan circle ni. Saya cakap terus terang, bekerja dalam dunia corporate ni sangat-sangat sibuk and kita terlalu fokus pada kerja. Tapi bila saya dalam di circle, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, sangat positif. Saya dapat circle yang sangat besar. Dia macam ubah diri saya ni daripada busy work, saya tarik keluar ke dalam circle lain yang menyebabkan saya jadi lebih positif. Saya indirectly is self-development to me. Okay, next, you tingkatkan pembangunan rohani. Macam saya cakap tadi, saya dapat tingkatkan, betul kan bahasa Melayu betul kan? Tingkatkan pembangunan rohani. Maksudnya, kita naikkan rohani kita lah kan. It's not only about kita jasmani atau fizikal, is about rohani. Kita jadi orang lebih baik, kita tolong kawan kita dapat nilai-nilai. And paling best bila kita dapat, saya dulu mungkin lah, saya memang sangat suka bantu orang. Saya terus terang sebab saya fikir apa tahu, inilah amalan yang bawa kita bekalan untuk ke dunia next level, next dunia kita, dunia yang kekal abadi. Saya masuk ke, saya dengan husband saya buka taska, dia berhenti askar, dia captain kan, dia berhenti askar, dia buka taska. Sebab apa? And taska tak ada untung pun. Dia kadang-kadang negative income, tapi kami bercakap dengan orang kenapa kami still biar je taska tu ada. Sebab apa? Sebab kami membuka peluang kepada 7 orang untuk bekerja yang ada gaji. Dan kami juga bila ada taska ni membantu ibu ayah yang bekerja untuk hantar anak-anak dia ke tempat yang dia boleh percaya. So saya memang suka. So mungkin dulu without Herbalife saya boleh macam mungkin sebulan saya boleh bantu 10 orang. Tapi with extra income yang saya dapat ni, saya boleh bantu lebih daripada 10 orang. So this is something yang saya suka. Saya rasa macam saya cakap tadi kan, macam lunch break tadi saya tengok satu video dekat Facebook, seorang makcik dah tua dekat 90 tahun berjalan kaki 20 kilometer nak tengok anak dekat hospital. Ya Allah, rasa nak nangis. Ada orang jumpa makcik ni. Kan, orang jumpa makcik. Saya kata ke husband, bang, we need to be rich to help more people. Saya kata, kita kan jadi untuk tolong orang. This is something that we can get, insyaAllah, dengan this platform yang kita dapat ni. Kita jadi macam Abid Liu. Kan, ada income, ada something untuk bantu lebih orang. Kita kena avoid orang-orang macam ni 20 km berjalan tengok anak. Bayangkan makcik dekat 90 tahun, ya Allah, nak nangis tengok video tu. So this is something that we need to do. And that's why saya cakap Herbalife is beyond kurus. Saya mula-mulanya nak dikurus je, kurus. But Herbalife is about how we change our life to become a person, a better person. Mungkin sekarang kita dah bagus, kita jadi lebih bagus. Mungkin sekarang kita tak bagus, kita jadi bagus. Mungkin sekarang kita dah lebih bagus, kita jadi lebih bagus. This is what we can get from this community sebenarnya. Okay, next. Okay. Saya sangat sukalah benda ni. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bagi manfaat kepada orang lain. Okay. So, kenapa benda ni lah saya memang setiasanya. Kita tak tahu bila kita akan pergi. Kan? Selalu orang kata, dah tua nanti baru kita akan mati. Tidak kan? Kita nampak sekarang kan, budak, makcik, orang tua, orang muda, kita, bayar-bayar kita, kawan-kawan kita pun ada yang tinggi. So, kita perlukan amalan untuk kita bawa sebagai bekalan ke tempat sana. Kita nak, saya tak pandai sangat, tapi saya duk fikir kan, bila saya dengar orang cerita titian Siratul Mustaqim tu kan, kadang kita jalan kan, dia ni kan, jalan jatuh dan kita naik balik sampai ke tujuan juga. Saya kata, ya Allah, takutnya tak naklah nak smooth je masuk syurga tu. So macam ni kena buat macam tu. Kita kena ada amalan, cukup amalan. Bila timbang kan, cukup amalan. Macam mana dapat amalan tu? Dengan memberi manfaat kepada orang lain. Okay? Dengan memberi manfaat kepada orang lain. So walaupun kita dah ada, macam saya mungkin saya ada kerja tetap apa, tapi saya tak dapat memberi manfaat banyak kepada orang lain. Mungkin dengan grup saya je. Tapi mungkin saya seorang je. Kan dekat department saya mungkin ada satu je position senior manager contoh. Saya seorang yang dapat jadi position tu.
Tak ada orang lain dapat sebab boxer satu je. Tapi dengan Herbalife ni, kan macam tadi Ustaz Man share pun, President Team, semua orang boleh jadi ni. Tak ada limitation. Tak ada box. Tak cakap pun 10 je President Team. Tak ada. 10 je Millennium Team. Tak ada. Anyone can have that. So, jadilah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Bantu orang. Okay. So, next. This is my hero. Sister, they are my hero in this journey. Orang yang this is saya punya coach Sharif dan coach Diana. Thank you very much. Saya nak say thanks sangat kepada dua orang ni yang tidak putus-putus bantu saya. Saya call anytime diorang angkat. Saya WhatsApp diorang jawab. Saya tanya segala mak nenek soalan semua dia jawab. This is something that we have lah. Dalam Herbalife ni kita dapat benda ni. Sometimes dekat office saya cakap terus-terang, saya bila anak bos saya soalan yang sama, saya tanya, kau ni tak kerti baca ke? Baca lagi. Kan itu biasa kan, dunia corporate. Tapi dekat dalam saya belajar kan, sometimes people lupa, dia kena bertanya, dia kena keep on bertanya, baru dia akan improve dia punya diri dia. So Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Coach Sharif dan Coach Diana yang sangat awesome. Tolong saya dalam this journey. Thank you very much Coach Sharif dan Coach Diana. So saya rasa setakat ni dulu sharing saya seronok pula bercakap Semoga apa yang saya share ni dapat memberi erti, memberi sesuatu, and semua yang saya share ni daripada experience saya. So macam orang cakap kan, the best experience, the best teacher in our life is to learn from our own experience and others' experience and other experience. So keep on learning, belajar. So macam tuntutlah ilmu sehingga bila-bila sampai ke liang lahat kan, keep on belajar. So thank you very much everyone. Thanks for choosing me juga. Terima kasih kerana meminjamkan mata dan telinga untuk mendengar celoteh saya. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum.